Nitaas sa 14.2% ang ihap sa mga Pilipinong pamilya nga nakasinati og involuntary hunger base sa usa ka survey sa Social Weather Station. Mas taas kini og 3.5% itandi miaging tuig sa susamang panahon. Buot pasabot mao kini ang mga pamilyang nakabatig kagutom ug halos walay makaon kausa niaging 3 ka bulan. Usa dinhi silang Tatay Rufino Nicolas, asa ang pagpangita og ritaso sa bakal ang dugay ng panginabuhian. Depende na lang kung may kuano sa makapanood to makapanihapon. No? Kay mga senior naman go na may trabaho. Adi lang ma-stress basta kanang basta at least makakaon lang po. Sa usa ka adlaw, halos kaduha na lang sila mukaon aron makatipid. Do naman good mga adlaw nga wala siya'y makit ang mga bakal. Swerte na lang sab kung makaginansya matud pa siya og 200 pesos pataas. Usahay kon mga magbaha niya makalutan ang mga bakal nga mga nabungkag makapanguha ko. Kung daghan ako makuha pod, dahil tag 18 ang kilo 17. Pero kung gamay mo lang po. Komento pa sa National Anti-Poverty Commission sa Region 12, usa sa posibleng rason mao ang kakulangon sa mga oportunidad sa trabaho sa nasod. Dapat ang atong gobyerno is dapat labi na gid sa local government nato, no? Nga instead nga mag-fund ka og mga ayuda, no? Dapat gamiton ang pundo resources nga mag-develop og mga industriya para una magdaghan ang atong industriya. At the same time, adunay opening para sa job opportunity sa mga taga sa mao nga lugar no nga makasulod og trabaho. Itandi bulan sa Disyembre ni aging tuig 2023 nga anaa lang sa 12.6%, ni taas og 1.6% bulan sa Marso ning tuiga ang ihap sa mga Pilipinong pamilya nga nakasinati og kagutom base sa SWS survey. Hinuon sa Mindanao gikan 12%, niubos usab kini karon ngadto 8.7%. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.